Islamic Foundation course is officially on our website now. पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आपको पता चले, सबको पता चले, स्पेशली पेरेंट्स को पता चले कि अब बच्चे को आपने इस्लामिक थॉट के ऊपर इंडिपेंडेंट ना किया तो अब उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होने वाला। अब इस लेवल पे ऑनस्लॉट हो गई है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कि आप मौलवी साहब नहीं बचा सकते उसको। और देख लें, अब अरबों की तादाद में बच्चे ज़ाया हुए हैं हमारे पिछली 2 नस्लों के, अरबों की तादाद, ये भी नहीं कि लाखों, ये भी नहीं कि करोड़ों। अब हमारा बच्चा ना किसी प्रोफेसर लिबरल के हाथ चढ़ना चाहिए और ना ही किसी 2 नंबर मौलवी के। और असली उलमा की पहचान कैसे होती है? वो कुरान खोल के आपको स्टेंसिल से पता चलता है, ऐसे ऐसे हीरे पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे हीरे, और हम इनको इस्तेमाल नहीं करते। There are 5 different teachers who are going to combine for every student, 1 hour every day, 5 days a week. Every teacher is going to train them. So this is something which is why I'm putting this course as a crown jewel. आपने कभी भी नहीं सुना होगा मैंने अपने किसी कोर्स के बारे में इस तरह बात की हो। आप इसका करिकुलम देखें, आपको पता चले कि क्यों मैं इसको सेंट्रल कोर्स कह रहा हूँ। हालांकि 1200 क्लासेस पर डे हमारी पहले से हो रही है, मगर इस्लामिक फाउंडेशन को मैं सेंट्रल फिगर क्यों दे रहा हूँ? यू विल सी अस, मैं उस लेवल पे इसकी सीरियसनेस क्रिएट करूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, कि हर बच्चा इंडिपेंडेंट इस्लामिक फिलोसफर बने, इंडिपेंडेंट इस्लामिक रिसर्चर बने, किसी के मरगुने मिन्नत ना हो, किसी की छतरी के नीचे बैठ के उसकी सोच ना बारो कर रहा हो, बल्कि खुद सोचे और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और सहाबा की सोच को रिवाइव करने के लिए सबसे बड़ा फौजी बने। मैं अभी इस पे तफसील करूंगा। अभी असलम साहब को मैं दावत दूंगा। वी हैव हेड ऑफ फैकल्टी ऑफ इस्लामिक रिसर्च टुडे विद अस। ही इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस द होल कोर्स। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला उन लोगों के दरजात बुलंद फरमाएगा जो तुम में से ईमान लाए और जिनको इल्म अता किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। सोर्स कोड एकेडमी अल्लाह ताला के फजल व करम से ऑनलाइन इस्लामिक स्टडीज़ कोर्सेज़ का आगाज़ कर रहा है। सोर्स कोड एकेडमिया का विजन कुरान और सुन्नह की तालीमात को बाकी तमाम उलूम और डिसिप्लिन्स के लिए सोर्स के तौर पे मुतारफ़ कराना है। सूरह अत-तलाक़ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, और ये कि अल्लाह इल्म के एतबार से तमाम चीज़ों का अहाता किए हुए है। जिस ज़ात ने इल्म के एतबार से तमाम चीज़ों का अहाता किया हुआ है, ये कुरान उसी ज़ात का कलाम है। कुरान की तालीमात बाकी तमाम उलूम और डिसिप्लिन्स के लिए उसूल का दर्जा रखती हैं, चाहे वो नेचुरल साइंसेस हों, फॉर्मल साइंसेस या फिर सोशल साइंसेस। इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट जो कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहा है, इसमें इस्लामिक स्टडीज़ फाउंडेशन लेवल कोर्स, कुरान एंड हदीस रिसर्च कोर्सेज़ जिसमें इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के कोर्सेज़ शामिल हैं। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ हैं जिसमें इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम, इस्लाम एंड मॉडर्न साइंसेस और इस्लामिक साइकोलॉजी के कोर्सेज़ शामिल हैं। इनिशियली हम फाउंडेशन लेवल का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कुरान एंड हदीस रिसर्च कोर्सेज़ और स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ के लिए मैंडेटरी है कि स्टूडेंट पहले फाउंडेशन लेवल का कोर्स कंप्लीट कर चुका हो। फाउंडेशन लेवल कोर्स का दौरानिया 1 साल है। 5 डेज़ अ वीक क्लासेस हैं। लेक्चर की ड्यूरेशन 60 मिनट्स हैं और इस कोर्स के लिए जो एज की रिक्वायरमेंट है वो 15 ईयर्स एंड अबव। इस कोर्स में हमने टोटल 9 एरियाज़ को कवर किया है, जिसमें एनालिटिकल तफसीर ऑफ कुरान, डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ हदीस, मेथडोलॉजीज़ ऑफ प्रॉफिट्स, एनालिटिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सीरा, इस्लामिक कैलिफेट सिस्टम, डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम, मसनून अस्कार, अरबिक लैंग्वेज बेसिक्स और करंट मुस्लिम वर्ल्ड चैलेंजेस का सब्जेक्ट शामिल है। इस कोर्स के स्ट्रक्चर को यूनिक फॉर्म में डिज़ाइन किया गया है। फर्स्ट, इसमें उन तमाम एरियाज़ को इंक्लूड किया गया है जो फाउंडेशन लेवल पर स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है। सेकेंड, क्वार्टरली बेसिस पर तमाम सब्जेक्ट्स के लर्निंग आउटकम्स को हम लॉक कर देंगे और प्रॉपर असेसमेंट के बाद ही स्टूडेंट नेक्स्ट लेवल को ज्वाइन कर सकेगा। थर्ड, एक सब्जेक्ट का निसाब बाकी तमाम सब्जेक्ट के निसाब के साथ प्रॉपरली अलाइन होगा। यानी फर्स्ट क्वार्टर के लर्निंग आउटकम्स में एनालिटिकल तफसीर ऑफ कुरान के सब्जेक्ट में जिन सूरतों का इंतखाब किया गया है, इसमें सूरह यासीन और लास्ट हाफ ऑफ 30th पार्ट शामिल है। हदीस के सब्जेक्ट में जिन अबवाब का इंतखाब किया गया है, इसमें इखलास, यकीन और तवक्कुल के अबवाब शामिल हैं। मेथडोलॉजीज़ ऑफ प्रॉफिट्स में फ़र्स्ट ईरा यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तक के वाक़यात का तज़िया शामिल है। सीरा के सब्जेक्ट में मक्की दौर का मुतालिया शामिल है।
اسلامک کیلیفیٹ سسٹم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا تجزیہ شامل ہے۔ ڈپارٹمنٹل اسٹرکچر آف اسلام کے سبجیکٹ میں اسلامک بیلیف سسٹم یعنی ایمانیات کے متعلق مباحث شامل ہیں، اور کرنٹ مسلم ورلڈ چیلنجز کے سبجیکٹ میں سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے سے ٹاپکس شامل ہیں۔ کوارٹر 2 کے لرننگ آؤٹ کمز میں تفسیر کے سبجیکٹ میں سورہ لقمان اور سورہ الحجرات، حدیث کے سبجیکٹ میں کتاب الادب، مجاہدہ اور زہد کی فضیلت، میتھڈالوجیز آف پروفٹس میں سیکنڈ ایرا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت شعیب علیہ السلام تک کے واقعات کا تجزیہ، سیرہ کے سبجیکٹ میں ہجرت مدینہ سے صلح حدیبیہ تک کے واقعات کا مطالعہ شامل ہے۔ اسلامک کیلیفیٹ سسٹم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جتنی اصلاحات ہوئی ہیں اس کا تجزیہ شامل ہے۔ ڈپارٹمنٹل اسٹرکچر آف اسلام کے سبجیکٹ میں اسلامک مورل سسٹم یعنی اخلاقیات اور تزکیے کے متعلق مباحث شامل ہیں۔ کرنٹ مسلم ورلڈ چیلنجز کے سبجیکٹ میں سائیکولوجیکل چیلنجز کے متعلق ٹاپکس شامل ہیں۔ کوارٹر 3 کے لرننگ آؤٹ کمز میں انالیٹیکل تفسیر آف قرآن کے سبجیکٹ میں سورہ البقرہ کے ابتدائی 15 رکوع، حدیث کے سبجیکٹ میں کتاب العلم اور کتاب الجہاد کے ابواب شامل ہیں۔ میتھڈالوجیز آف پروفٹس کے سبجیکٹ میں تھرڈ ایرا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام تک کے واقعات کا تجزیہ شامل ہے۔ سیرہ کے سبجیکٹ میں صلح حدیبیہ سے وفات تک کے واقعات کا مطالعہ شامل ہے۔ اسلامک کیلیفیٹ سسٹم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جتنی اصلاحات ہوئی ہیں اس کا تجزیہ شامل ہے۔ ڈپارٹمنٹل اسٹرکچر آف اسلام کے سبجیکٹ میں اسلامک اوبلیگیشنز یعنی ارکان اسلام اور اسلامی قانون کے حوالے سے ٹاپکس شامل ہیں۔ کرنٹ مسلم ورلڈ چیلنجز کے سبجیکٹ میں ایجوکیشنل سسٹم کے متعلق اصلاحات، اس کے فلاز اور اس کے سٹرکچر کے حوالے سے ٹاپکس شامل ہیں۔ کوارٹر 4 کے لرننگ آؤٹ کمز میں انالیٹیکل تفسیر آف قرآن کے سبجیکٹ میں سورہ الکہف، حدیث کے سبجیکٹ میں ناپسندیدہ چیزوں سے اجتناب کے متعلق ابواب شامل ہیں۔ میتھڈالوجیز آف پروفٹس کے سبجیکٹ میں فورتھ ایرا یعنی حضرت الیاس علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے واقعات کا تجزیہ شامل ہے۔ سیرہ کے سبجیکٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیفرنٹ رولز کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، اور مختلف شعبہ جات میں جو آپ نے ہمیں رہنما اصول عطا کیے ہیں اس کا تجزیہ شامل ہے۔ اسلامک کیلیفیٹ سسٹم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جتنی اصلاحات ہوئی ہیں اس کا تجزیہ شامل ہے۔ ڈپارٹمنٹل اسٹرکچر آف اسلام کے سبجیکٹ میں اسلامک وزڈم یعنی حکمت کے متعلق مباحث شامل ہیں۔ کرنٹ مسلم ورلڈ چیلنجز کے سبجیکٹ میں پولیٹیکل سسٹم یعنی مسلم امہ کو پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے جن مسائل کا سامنا ہے اس کے متعلق مباحث شامل ہیں۔ اس سے اسٹوڈنٹس کو یہ فائدہ ہوگا کہ ڈفرینٹ سبجیکٹس کے تھرو ڈفرینٹ اینگل سے ان کا ایک ہی کنسیپٹ وہ بلڈ ہو رہا ہوگا۔ جس طرح ہم نے اس کورس کو ایک منفرد انداز میں ڈیزائن کیا ہے، اس کے کانٹینٹ کو احسن انداز میں ڈیلیور کرنے کے لیے جن ٹیچرز کی ہمیں خدمات حاصل رہیں گی وہ 60% پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں یعنی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، پی ایچ ڈی تفسیر اینڈ قرآنک سائنسز، پی ایچ ڈی حدیث اینڈ سائنسز، پی ایچ ڈی سیرہ اینڈ اسلامک ہسٹری، پی ایچ ڈی عربک۔ ہر سبجیکٹ کے نصاب کے حوالے سے مختصر ڈیٹیلز ہم نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین۔